97.3 Chance FM. Chance FM. Broadcasting live from the city of Toledo, Cebu. The frequency 97.3. 97.3. The station Chance FM Radio. Chance FM Radio. The newest radio station in Toledo City, Cebu. Nindot ug ato ni Bay. Chance FM Radio. Chance FM Radio. FM Radio. Sa batida nga pilosoper nga si Socrates nga ang walay pamalandong nga tao dili angayan magpuyo sa kinabuhi. Busa na mugna kini nga programa Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Kauban si Brad Edgar Abella o si Brad Ray Navales. Inubanan sa ilang spiritual advisor Reverend Father Butch Senoron. Kapihan sa Lampara. Maghatag ka na to sa maayong pundasyon nga espirituhanon sa atong isikatao, labi na sa atong mga limot, pulong o buhat. Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Dinhi lamang sa 97.3 Chance FM Radio.
Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of the Laity of Cebu to end the pandemic. Heavenly Father, we unite ourselves in prayer as the lay faithful in the island of Cebu, the cradle of Christianity. Thank you for this gift of faith. We surrender everything to you and ask forgiveness for our sins. We lift Cebu up to you and all the Cebuanos who are suffering right now, and those who are offering their lives so that others may live. Have mercy on all your people here and around the world. Let this pandemic end and restore us to life through your Son, our dear Señor Santo Niño, with the intercession of Our Lady of Guadalupe, patroness of Cebu. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning mga igsoon ko diha ni Kristo. Aniya na sa kining atong programa, Kapihan sa Lampara. Kining Kapihan sa Lampara, usa kini kapamaagi sa pagdasig, pagpainit sa atong kaugalingon nga diin kita mainiton gayud diha sa atong labawng makagagahom nga mao si Hesukristo. Kay si Hesukristo mao man ang atong Dios ug mao man atong manunubos sa tanan natong mga kasalanan. Buino niining higayuna atong pasalamatan ang Dios nga gitagaan taggasa sa kinabuhi. Kining gasa sa kinabuhi nga atong gi-enjoy karong adlaw og sa umaabot pa. Kay kining gasa sa Dios, kining gasa sa kinabuhi, usa ni siya kapamaagi nga diin nagpabilin kita niining kalibutana nga atong gihanggap ang hangin, atong gihanggap ang kaugalingon nato nga diin kita mabuhi pinaagi sa gahom sa Dios. Bueno, pasalamat usab kita sa 97.3 Chance FM Radio nga diin gitagaan ta dinhi og oras sa maong sibiyahanan kay kining oras nga atong gitungtungan karon mao kini bililhon kaayo nga diin ang atong mga igsuon nga naa sa painitan, naa sa ilang kaugalingon nga panimalay, naghigop-higop sa ilahang mainit nga kape. Ug usab niini higayuna ato sang pasalamatan ang maong istasyon nga nahimutang sa Lagkaw Bar and Restaurant nga gipanag-iya ni Engineer Jonas Alcomendras og ni Attorney Roquisa Alcomendras og sa gihapon uban sa atong team of pastor nila ni Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Bot Signoron, Reverend Father Virgilio Dulyoso, Reverend Father Wilfredo Castillo, ug usab ni Reverend Father Judy Jing Barit, ug uban sa atong program director nga mao si Brad Navalis, ug sa atong apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus, ug sa Lampara Catholic Charismatic Community. O kining ato ang kapihan sa Lampara, usa ni siya kapamaagi sa pagdasig sa atong mga igsuon nga diin sila mainiton gayud sa atong pagtulunan nga diin gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga diin kita magpabilin gayud nga init sa pagtulunan sa maong gihimo ni Kristo dinhi sa kalibutan nga simbahan. Mao na nga mga igsuon nining higayuna karon ato usang pasalamatan ang mga tao nga mihimo sa pagdasig kanato nila ni
ni nila ni attorney Nini Cabada ug usab na ni Sister Pearly and family sa Land Bank ug usab diha sa atong mga igsuon nga si Sister Dayon Masayon ug usab diha sa atong mga igsuon nga mihimo gayod sa pag dasig kanato nga maghimo nining evangelization on the air. Mao na nga mangigsuon ko da ni Kristo diin ato sad ni sila iampo nga kanunay mainiton madasigon sa paghimo nato nga diin kining ato ang programa sa Kapihan sa Lambara madasigon og ang ato usab nga mga igsuon usab nga magpadayon gayod sa pagpaminaw niini kay haron nga kita duna gyud tay guide sa atong kinabuhi. Mao na nga mga igsuon ko diya ni Kristo padayon ta sa atong mga gimbuhaton kay kining ato ang pagtulun-an mao kini mga butang nga diin magpadayon gyud ta sa atong kaugalingon sa pag-init gayod sa butang nga Dios nun. Bueno, nining higayuna karon sa tanan nga nag-birthday, sa tanan nga nag-birthday karong adlaw karon nga Lunes, pizza 14, pizza 15 sa buwan sa Nobyembre o sa gihapon sa tanan nato mga igsuon nga naa karon sa ilang tagsa-tagsa naka opisina o sa tanan nilang mga gimbuhaton sa ilang uma o sa kanunay nga routine nga pagbuhat-buhat mangayo kita katahuran good morning o God bless natong tanan o sa gihapon hinaut paunta nga kining atong mga gimbuhaton uban gayud ang Dios sa ato ang mga tinguha o pagpakabuhi dinhi sa atong kalibutan. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Bueno, mga igsuon ko diha ni Kristo ni Anasab atong i-shout out ang atong mga igsuon nga kanunay nga nag-watch na to sa YouTube channel, sa atong community channel, Lampara Community Channel, ug usab sa 97.3 Chance FM Radio. Nila ni happy listening o happy viewing nila ni Sister Marites Vizcaino Williamson, Sister Normie Trusio Arnsin, Janet Purha, Amin Sin, Sister Lilibet Halls Dabun, og ni Sister Deborah Saitra sa Norway, og sa gihapon ni Sister Elizabeth Sustino Maga Waldin diya sa USA, og usab ni Engineer Elinita Tandingan og ni Sister Leslie Flores nga naa karon sa Manila nga nag-view lang siya sa ato ang YouTube channel nila ni usab ni Sister Rebecca Fat Stremland from Germany, Imelda Descartin, Ginara Raduris Taunis, og usab ni Brad Ili Ariati and Edita and family. Og usab ni Sister Leah Kamintoy og Brad Mokring from USA. Og usab ni Sister Anita and
George Perez from Canada. O usab ni Brad Gis Laurino o ni Don Ramon Pinchinabis from Canada also. O usab nila ni Sister Leah Arroyo na sa Romania, Brad Roy Idkilang, o usab ni Brad Willie Camado, Boitanyo, Brad Buboy and Marites Honoridis, o usab ni Brad Moy Manabat, Kati, o Gil Otinso, o Brad Arnel Silyar, o usab sa gyapon ni Ribilino de la Cruz Tadiki, Ginny Caballero, Sister Desiree, o usab ni Christian G. Jada, Maria Fatima Toledo, Sister Nadi Bindeflor, o usab ni Sister Mercedes Puluyapoy, Heidi Lisa Rubin, Imelda Canuog Paraiso, Samuel 5, o usab ni Josepina Longka kay Cecilia Lacaron, Dorothy Ricablanca, Floors 1, o ni Sister Annie time sa kariyot kay murag malubat na ning ato ang computer. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Ug balik ta sa ato ang mga igsoon nga atong special mention nga diin kanunay gyud ni maminaw. Ug usab nila ni Sister Merlinda Silma sa Talavera, may Honey June, Sister Lolita Yaya, Brad Jojo may Buina, Sister Marlene Candila sa Kanuog, Brad Jojo may og usab ni Brad Tikyo Kanuog. Og sa gyapon ni Elmira Navarro Pitalio, Eduarda Elquito Ilihay diha sa Baybay Uno, og usab ni Sister Amy Ubas sa Barangay Poblasyon Toledo City, og sa gihapon ni Reverend Father John Juna Urat, og usab ni Reverend Father Rizalino Michael Raipan Jr. o sa gyapon ni Father Malito Binondo. O sa gyapon nila ni Sister Norma Kapaning, Sister Lita Ralios, o ni Brad Mario Pacaldo, Oscar Bantula, Dudong Nasis, Teresita Tebes, o usab ni Maring Bernadette Suarez. O sa gyapon nila ni Nobi Gambua, o ni Brad Idi Lapera, Pili Lapera, o usab nila ni Miss Kana Barido Asomo, o usab Lisa Biquilla, Melinda Calderon, o usab ni Elizabeth Catalan, Mirna Libiado, Gerly John Corbo, o Eddie Gorgonio, o usab ni Eugene Ungkoy, o ni Celso Boris Liberty Boris. Come and fill your land.
'cause we know you so. It is your birthday around the day, on the lay, happy holiday. It is your birthday around the day, on the lay, it is a happy holiday. It is your birthday round the lay, round the lay on lay. It is your birthday round the lay, round the lay on lay. Happy holiday. It is your birthday round the lay, round the lay on lay. It is a happy holiday. It is your birthday round the lay, round the lay, Happy birthday sa tanan nga nag-birthday ug sa tanan usab nga nagsaulog sa ilang wedding anniversary karong adlaw ato sa silang tagag espesyal nga diin sila makapahinumdom sa ilahang mga higayon nga diin nga sila giusa sa atong labang makagagahom ato ning tagaan silang manindot kayong huni. Happy anniversary kanatong tanan. All the times I felt cheated, I complained. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue, and then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. From every doubt I had, I'm finally free, and I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm someone new, every tender kiss from you. Oh, I must confess,
Bueno mga igsoon, balik ta sa tong programa Kapihan sa Lampara. Medyo karas tong tutundan pero padayon ta. O nining higayon na atong basahon ang santos nga ebanghelyo nga maminaw ta og mga kining huni nga diin nga makapatandog nato. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayawan ikaw o Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod og nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa pagkaduol niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay. Mingon siya kaniya. Unsay unya misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaloy intawon ako. Tungod niini gi kasab-an siya sa mga tao og naguna og gipahilom siya apan mikusog hinuon siya sa pagsinggit. Kaliwat ni David, kaloy intawon ako. Busa, mihunong si Jesus o misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya sa nahiduol na siya nangutana si Jesus kaniya. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ko ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha nakakita siya og misunod kang Jesus og nagpasalamat sa Dios sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon niining atong nadungog karon nga santos nga ebanghelyo nining adlaw. Usa ka buta wa gyud kawad-i sa iyang paglaom nga makakita. Sama usab kanato nga mga buta sa pagtulon-an sa Dios. Nga diin kita og ato gyung dawaton ang maong mga pagtulon-an nga diin makakita kita. Kay ang Dios maayo og maluluyon muhatag kanato og panan-awon nga diin kita mahimong makakita sa mga butang nga Dios nun, mga butang nga diin gigasa kanatong tanan. Mao na nga di ta padayon og pabuta-buta kay kitang tanan dinhi sa kalibutan gihimo man sa Dios nga diin kita maiya gayud nga mahimo nga iyang panon. Mao na nga ang Dios nga anak nga mao si Hesukristo miani sa kalibutan kay mao man ni iyang misyon nga diin kita matapok kitang tanan, nga diin gisugo siya sa Dios Amahan, nga diin ang mga tao mahimong mahiusa diha kaniya kay haron madala og balik didto sa iyang gingharian. Kay ang iyang gingharian layo man sa mga tao, diin ang Dios nagdapit kanunay kanato. Abli ang ato ang hunahuna o kasing-kasing sa pagdawat
diha sa gingharian sa Dios. Mao ni siya ang ato ang templo nga diin kining atong lawas ug kalag nga unta kita mahimo gayud nga mupuyo kanato ang gingharian sa Dios. Unsaon pagpuyo sa gingharian sa Dios nga kita mahimong mapaobsanon, mahigugmaon, mainampuon sa Dios og sa gihapon ang panuway mihimo man sa pagdaot kanato tanan. Mao na nga usahay malinglata sa mga dayan-dayan dinhi sa kalibutan ug mahimuwag kita sa Dios. Mao nay gusto sa ni Satanas kanato nga ang diin si Satanas uban man gyud sa ato ang kinabuhi nga dinhi sa kalibutan. Mao na nga gibantayan kita sa atong anghel magbalantay nga diin dili kita mahitumpawak sa litag ni Satanas. Mao na mga igsoon ko diha ni Kristo. Hinumdumi daghan kaayong mga butang nga diin atong bantayanan nga dili gyud ta malitag sa mga paghatag kanato sa dautan nga mga elementong mga butang nga diin atong makita. Mao na nga hugton lang gyud nato ang ato ang pagampo, hinahanglan gayud nga matag karon og unya naa gyud si Kristo sa ato ang panumduman kay haron di kita mahinmuwag sa gingharian sa Dios. Mao na nga mga igsoon ko diha ni Kristo. Hinaot paunta nga kanunay kitang madasigon, malaumon kanunay sa matag karon og unya nga diin kita init gayud sa pagtulunan sa Dios. Pinaagi sa mga butang nga diin gitudlo kanato diri sa santos nga ebanghelyo dili sama sa usa ka buta nga diin nag-agwanta nga dili siya kakita. Unya karon ang buta sa iyang pagtuo naayos siya kay kining buta nagkinahanglan man og pagpaayo nga diin siya mahimo nga makakita pagbalik pag-usab. Mao na nga dinhi nining higayuna ang Dios mihatag kaniya pagtugot kaniya nga siya makakita pag-usab sa diin pa ni silbi siya sa Dios o sama unta kita nining higayuna karon nga nalitag ta ni Satanas unya ubalik gyud ta sa Dios kay mao man gyud nagbuhat nato kay ang Dios wa gyud kinutuban ang pagpasaylo diri kanato. Mao na nga mga igsoon ko diha ni Kristo hinaot paunta nga kita ato gyud hinumduman ang atong mga kasipyatan o ato ning isurrender ngadto sa Dios aron kita kanunay gayud nga mahiuban sa panon ni Hesukristo nga iyang giandam alang kanato. Kung asa siya tua usab kita. Mao na nga wa gyoy luna ang Satanas diri kanato. Mao na nga mga igsuon ko diha ni Kristo. Hinumdumi nining higayuna karon atong pasalamatan ang Dios nga kitagaan kitagasa sa kinabuhi o sa ato ang paghimo sa mga butang nga diin kita mainiton diha sa Dios. Kinahanglan gayud nga kitang tanan dinhi sa kalibutan mosimba sa Dios, moampo kita, mga lagad kita sa atong isikataw. Mao gyud ay mga importanteng gimbuhaton diin isip kita Kristohanon kay ang Dios mao may naghimo nga kita mawagtang atong mga sala nga diin kining atong mga sala nga panulundon sa atong mga unang ginikanan mahimo kining mapapas gayud o magpabilin kita nga diin maghuwat sa ato ang turno nga diin kita makabalik gayud
sa gingharian sa Dios nga giandam diri kanato. Mga igsoon ko ni Kristo, ato ning pamalandungan ang mga butang nga gisaad sa Dios nga kita mabalik gayud sa iyang gingharian sa atong Dios Amahan. God, may I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, Bueno, mga igsoon, balik ta sa atong programa Kapihan sa Lampara. Mga igsoon ko diya ni Kristo nining higayuna karon, hinaot pa unta nga di ta mapulan sa pagpahinomdom o dili sa ta pulan sa pagpaminaw sa atong programa. Kay kining atong programa usa lang ni siya ka pagpahinomdom adlaw-adlaw nga tanan. Kay kining ato ang programa mao ning makaingon sa ning uban nga Brad, sige malantag balik-balik ana Brad, kahibaw naman mi Brad, pero doon na gyoy panahon brothers and sister nga makabuhat yun ta og salawayon sa atong kaugalingon. Mao na nga kining tanan agi lang kini og pahinumdom kanato nga di ta masipyat sa ato ang mga gibuhat nga diin makapahimo og pahimuwag sa atong labawng makagagahom. Mao na nga dinhi gayuna naot paunta nga kita kanunay madasigon makanunayon ug abli gayud kanunay ang atong kasing-kasing diya sa Dios. Mao na nga nining higayuna karon sa tanan nga nagtrabaho, sa tanan nga busy sa ilahang mga gipangbuhat dinhi sa kalibutan, mao na nga kini agi lang kini og pagdasig, pagpahinumdom nga diin naa ang Dios kanunay nga usahay makakita ra ba gyud ta og mga butang nga diin makapainit sa atong kaugalingon unya mahimulag ta makabuhat ta og dili maayo sa atong isikatawo. Ngano man kay dili man ta mapaobsanon, dili man ta mapailubon o wala nato ang mithi nga diin sumusunod ni Kristo. Sumusunod kita ni Kristo, doon na gyud tay mapaobsanon nga kinaiya, onya manggiluyon, manggihatagon, mao gini siya mga butang nga diin Kristohanon. Mao na nga
ang Dios mianhi dinhi aron nga i-interpret niya ang balaod o usab kinahanglan nga sa atong kaugalingon usab muhimo ta sa mga butang nga diin makatungog kita sa mga ebanghelyo sa Ginoo ato ning pamalandungan nga maayo ba ni atong gibuhat o dili ba mintras buhi patan ining kalibutan na unya ato gyud pangayoon sa Dios nga kita tagaan taggasa gasa sa paguna-una nga maayo gasa sa pag buhat og mga maayo sa atong isikataw o kita nga gitagaan og mga grasya nasa tay kanang gasa nga sharing mao na siya ang gustong ipaasabot sa Dios diri kanato nga dili kay ang tanang gasa nato nga diin sa ato lang kaugalingon nga kita malipay kinahanglan i-share nato na sa uban nga mga igsuon nato nga nagkinahanglan usab sa atong time sa atong treasure o usab sa atong mga buhat nga diin Kristohanon. Unya kinahanglan natay gasa nga diin kita musangyaw ta sa mga maayong butang. Og naa sa tay gasa nga maayo ta mukanta ato nang shiran ang simbahan nga diin muhimo ta o muapil ta sa mga choir nga diin atong ipaabot sa Dios ang atong pagpasalamat nga gitagaan tag maayog tingog. Mao na nga mga igsoon ko ni Kristo hinaot paunta nga sa kanunay dili ta moingon nga balik-balik ang importante lang nga kini pahinumdom sa atong kaugalingon nga naa ang Dios kanunay sa atong kaugalingon makakitagtag mga maanindot nga mga butang di ta maibog sa maong mga butang pisikal o material man dili ta maibog ni ana kay ang Dios nagpahinumdom nga kanang mga butang biyaan ra nato kanang lawas nun nga kaibog mao na nga dili gyud na nato mintras nga mapugnan nato na ato nang pugnan hinumduman nato nga naa ang Ginoo nagtan-aw kanato mao na siya mga igsuon ko ni Kristo mao na nga mga igsuon ko atong hinumduman kanunay ang tanan natong mga gibuhat nga diin hinay-hinayan na ni nato og hatag sa Dios og mangayo kitag pasaylo sa tanan natong mga nabuhat. Kaysa akong kaugalingon mintras buhi patan ining kalibutan na akong gihinumduman ang tanan akong mga sayop mao na nga isurrender nato ni sa Ginoo kay ang Ginoo mao mangyoy tag-iya kanato dili ta magpada sa mga tintal nga moabot sa atong hunahuna maka dasig diri kanato sa ato rang kaugalingon mao kanay tintal kana sa yawa mao na hinumdumi mga igsoon ko ni Kristo hinaot paunta nga kanunay kita nga madasigon ug mainiton gayud sa pagtulon-an sa Dios. Kita bisita sa itong mga trabaho pero dili gyud nato kalikayan nga naagyoy manintal nato sa ato ang mga trabaho, sa atong mga butang nga gihimo, pagguba sa mga butang nga diin atong na pundar. Mao na nga kinisiya ang tanan ni ani sa kalibutan kay ni aman dinhi ang mga demonyo nga uban kanato mao na nga atong pangayoon sa Dios nga kita mahimo kitang maprotektaran taniya mao na nga mga igsoon ko diha ni Kristo nining higayuna karon ang una ra gyud nato nga atong hinumduman nga ang Dios andam kanato modawat og ang Dios maluluyon og manggihatagon mao na nga hinaot paunta nga atong ablihan atong kasing-kasing pasudlon nato ang Dios og pagtulun-an sa Dios pinagi ning santos
nga ebanghelyo nga diin kita mahimo nga makakita gayud sa mugna sa Ginoo diri kanato. Mao bitaw ni ang kalibutan karon naot paunta nga tabangan nato og ampo ang tanang mga leaders tibuok kalibutan nga sila mahimo ng mahiusa, dili na sila hakog sa mga butang, sa mga island ato ning iampo sa Ginoo na sila mahiusa sa maong mga ilahang naangkon kay silang tanan ang mga hari, ang mga leaders sa tibok kalibutan manubag gyud sila sa Ginoo kung unsay mahitabo. Mao na nga dinhi atong tabangan og ampo ang tanan nga mga leaders nga diin sila mobalik og may kahadlok sa Dios nga dili na sila maghimo og mga makaguba sa kalibutan kay kitang tanan masakripisyo. Og roy kining mga leaders nag-ihay nag-imbensyon og mga nuclear bomb. Unya sigig testing hangtod ang hangin mahanggap nato, hangtod nga duna na say mga sakit nga mutumaw nga makadaot sa tong lawas. Mao ni siya ang mahitabo nga diin kita aron ma-prevent sad ang mga tao sad nga hakog og negosyante maghimo na sag oxygen nga magtangkil-tangkil na sa tag oxygen unya ato na sang nga gamiton nya negosyo na sad mao na nga kining hangin nga atong gihanggap karong nga panahona hinaot paunta nga dili ni gub-on sa tao. Mao na nga mga igsoon ko diha ni Kristo tabang tag-ampo nga ang tao dinhi sa kalibutan, mga hari, mga leader sa kalibutan nga unta maghiusa diha sa Ginoo nga wa gyud kumo sa pag-ampo. Sang pito nato ang labawng makagagahom nga sila mapugngan sa ilahang mga huna-huna o interes lamang ang ilang gihuna-huna. Mao na nga naot paunta mga igsoon ko da ni Kristo nga diin kita mutabang og ampo nga mahilayo kanang ilahang mapugngan kanang ilang mga huna-huna nga diin sila maghari sa kalibutan pinaagi sa ilang gahom. Mao na nga atong ipaabot diha kanila hinaot paunta nga sila malukmay unta sa mao nilang mga tinguha. Mao na nga mga igsoon atong pangayoon sa labang kahitasaan o hinaot pa mamalandong ta matag karon og unya. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make
Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of the Laity of Cebu to end the pandemic. Heavenly Father, we unite ourselves in prayer as the lay faithful in the island of Cebu, the cradle of Christianity. Thank you for this gift of faith. We surrender everything to you and ask forgiveness for our sins. We lift Cebu up to you and all the Cebuanos who are suffering right now, and those who are offering their lives so that others may live. Have mercy on all your people here and around the world. Let this pandemic end and restore us to life through your Son, our dear Señor Santo Niño, with the intercession of Our Lady of Guadalupe, patroness of Cebu. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bueno, mga igsoon ko din ni Kristo, wala namang yun tayo igong oras o panahon. Kining atong programa Kapihan sa Lampara, hangtod ugma ng usab. Sa nga na lang sa atong station manager sa 97.3 Chance FM Radio, mao si Mr. Nino Bilacura. Sa ato ang team of pastor nila ni Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Botsignoron, Reverend Father Virgilio Dolioso, Reverend Father Wilfredo Castelio, o gusab ni Reverend Father Judy Jing Barit, o gusab sa atong program director mao si Brad Ray Navalis, o sa ato ang apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus. Ako moingon sa atong Lampara Catholic Charismatic Community. Ako moingon, in one mind, one heart, one voice, to God be the honor and glory. God bless kanatong tanan. Inyong nabati ang Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Kauban si Brad Edgar Abella o si Brad Ray Navales. Inubanan sa ilang spiritual advisor, Reverend Father Butch Senoron. Kapihan sa Lampara. Maghatag ka na to sa maayong pundasyon nga espirituhanon sa atong isigkatao, labi na sa atong mga liho, pulong o buhat. Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Dinhi lamang sa 97.3 Chance FM Radio. Hangtod sa sunod higayon.